Ni, pangalan tagarod. Di magtutudo. Haan, agtudo. Sinungaling ka talaga. Apay, mamati ka nga agtudo ko, ma. Ang agtudo ka, dito nga bakasyon ta. Order ka. Food time. Tsaka at order. Hindi Later. ko sa alas 12. Wow. Sika nga nakailad-ilad dito, babe. Inagdi nga sen. Bye. Good morning. Day 2 sa Slovakia. And here's the Bratislava Castle. Ang pangit boses ko. Jai, tapay Jai. Feeling ko tapay something there. Let's go. Good morning. No makeup today. Nothing at all. Kasi, wala. Bebhan mo nga kulay niya siya man dito. Jai, Jai. Actually, when we woke up this morning, na insaksak kita bagbag yimi. Nagtumar tayo. Nagtumar kampi Panadol. Let's see. And later on, around 12:30 in the afternoon, we're going to Vienna. So, magbre-breakfast na lang after this, and then back to hotel, and then exit na. Okay, that's all for today. Bye! Bye! Bayag. Paunay na kasasa nagdetang nga Bratislava Castle yung pinagadayit na pag naanta, beb. Come on. Right or left? I don't know. Shopping manin. Kitak man. Ay, wow. 4 house that isn't it? Ma-reimburse. Pa-shopping pose nga rod. Mesa lang. Ito no, sure rin. Nga 1.5 ti maalam, beb. Correct? Wala pa nga manin. Kaya magbagang agtipid. Thank you. Can I have one more? And that's sauce na, beb. Plastic, please. Soy sauce. Grazie. Can you have? Cashco? Yes, it's sent. 50. Are we getting that? Ada bayad na? Ada soy taban? Or baka bayad, dapay bayad? Ah, naman bayad na din sir. Okay. We need to pay. Right? Kumatang kami sushi. Kasi ti gold me, agpaangot kami. Sushi. Ano na nakarma kami sa kanila. Sushi. Ano man? Sushi in the bus. Sushi. Kinataya. Thank you. Napanood dyan. Tilang goal mo kit ikanam lang. What? Sushi. Kamam tasoy. Medyo lang. Wait lang. Damdaman. Mabisit kami. Mga kami. Bye-bye. Nakasubo kami ni so nga don't judge us. Alam. Awang kita ito, Beb. Kamalasan in life, I mean for today. Instead nga JCT Center kang bumaba. Apo na kami mat airport to. Everyday pa na ka. Nag-given na. Tell me, sino kayang basol? Shaklatan. Talaga! Sabi namin dinak inayaban, di ba? Amom lang arod nga anan. There's something wrong. Apay dinak pinigilan. Beb, ano ka? Data ti airport apa in Istanbul? In In Dusseldorf? Talata Dusseldorf. Kasi piling
Everything ada kamalasan tan, beb. Gustunan. Guys. Batrip kang lang ano din. Batrip na nakamalado bus. Girl, nagadot pila. Pastor kan dakmet din. Kasi mo namin dyan. Kitigan dagit ng kami. Kitsak kayat kit kong paanin. Pela kas batrip. Pwede tayo. Tumartay ti. At tayo kit. Ito maramman sugal ang tayo depression. Baka dyan sinak labis ko. Confident. Nagtutulak na naman siya. Welcome to Vienna. Where, Beb? Go. Pada sa meter card ko. Madilat naman yan. Paunay. Timot man o. Naidikot ba't cellphone? Hindi. Gigalap lang. 1.5 to nga min data, beb. Yot! Apa, unay ka! Data. Apaik ko natin. Guys, the accommodation may itakit kaslang hostel. So, nangyan, we have our own space. Ano pagsilawan? Isilaw mo man. Ipagkita mo man. Isa na siya. So, kasla dorm lang siya. Beb, tanak mababa? Please. Jack makauli. Dito ka sa mga road. Haan. Ma-achieve ta ba? Kawan bed. Paunay ko kina. Ito, pagtuloy ang bed. Shopping manin! Day 4. Day 4. Nagbaknang! Claim. Hi guys! Mangan kam manin. Kalkalpas minag. Ano kinantala tayo? Kebab. Corn dog again. Vienna sausage. Ngayon, it's not Vienna sausage at to go med dating ano ba na ganda? Akakiko. Yes. Yum. Actually, sapsapol kamti pagbiran mi. Ngayon, makakita kami corn dogs. Ngayon, pas lang tatay pa'y 7 a.m. na naluto. So, let's judge it together, my friends. Okay, danke schön. Tissue man. Ada tissue ba? Just mesa lang. Wait lang. So, how our corn dog na itada sila nagtapit. Nagumpita sa Beb, go. 2 beers, please. Okay. Tay light lang. Karga ako ito. Ah? Karga ako sa ito yung sota, beb. Awan? Awan. Awan te 2,000 euros. Beptin to nagyan na ti vlog kong rupam aminin. Hanga ilalakwat seran. Instagrammable travels kasjay. So here's our beer. Anit na ganun dati beer ta, beb? Reining House. Is it- Austrian specialty. Deta na alam. Accept please. Ren Alexis Kuro, I love this place, not amin. Love na amin na place. I love you too, panak na kanya. Diba? Nangagal. We should do cheers, beb.